بدتر میامرم شبتر کلیپ شام همون ستیلی هوایی کتی کدگه راستی گپ به دردخ تکی نشه تاپتا صد همه همین کدرو آیا کلیپ هم تخون نازبو چما دارم چیکار دیگه این نگاه کالشه این ای اکران بوشکو доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран салом алейкум бародарон, ман Парвез, шумои навора тамошо кардед на канали Тоқи ТВ. Хуш омадед акаи Саид. салом алейкум зинда бошед соҷ дига ака шукрам яда казда комментария ҳастан ки шумо чӣ ба гап мезанед сразу мивая медурори клип ҳам мемоне мақсада агунча гап нормальни гап намезанед барои хотир биёла сухан мекунем чихе ака соли нав чихе гузаронед ами короче дай намҷа ҷавоб дем ку гу оо я ҷавоб дем ку о мафия гузоштем дай намҷа ақалан ов надоштем ту барвақта рафтӣ ба ма дертар рафтум такси наёфтам такси ёфтум қаждат кардам дафъаи шомансур ёфтум шитм рафтум 31 сомон шид хонада фуромадам авқоти сага додум ратам баъд даромадам хо рафтум хел давхо нахӯди саг давхо додӣ не ҳамҷа ёфтум яда гӯшти бридаи соз диловар рӯй кардам тамом саг сера узи саг сера саг димаш чихтам вале я барнома дидам ака хан дидам ва бисёриё дидага 40,000 просмотр гирифта дар як рӯз мирзо бахча бои барфӣ мекуна хонаи ту мера ва бачат мега шер бугу бои барфӣ мега бачата шер бугу син бои барфӣ мега ки бои барфӣ мо саг дорем мега ман намедонам чӣ ба шер нахонду саг дорем гуфт шер хон просто надонист шера димисраша гуфт дуруст кард далиша надонист хаку давҷа хай умедворам ки баъди ҳамон видео бачата садик мебарӣ бачамане духтарам мебар вай сар метему бегаҳ медурӯя худаш да чода хунуям соёда фаҳмидӣ вай нормал мебарям хоб раҳмат калом ака барои қасуханои шухи открытӣ омез барнома ирӯз клипи карлион буромадага тамошо мекунем бо номи ҷони ман тамошо кардед не ман ростика тамошо кардам мо как мухлис ма акаи Саид как эксперт мо экспертам бошад но как мине шахси хиша дар клип мега просто тамошо мекунем на барнома ягон негатив нест ягон чида рафтем ака композиция Зимстона барои ошуқои ҳамаи дунё гарм шуд актер зурат актриса нормал ки шинохтиша HM Records بدتر میامرم شبتر سرگشت وقت شرطر تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد میامرم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت میرم شش جوشه دستا با هم باشه هم کم باشه روزی میشم پیر و کم پیر نویرم باری وزی شیر کم فید متا بهترین مماینه برون جوراب медуза мемонад дар ҷевон ай ҳама ғамгин нишаминай рӯзе дарди калон дилат бина хубаш мара якум боло гира дар замини ҳазин дар заминам ду ҳасрат дидум бо ту ма асло ғам надидум ай даст додан тарсидум им зиёди ҳумр ма бахшидум мо саргарми чак-чак борон мечака бо чак-чак қалбомон тапиш дорад тап-тап ба давдах таки нашай тап-тап аввалин дидорам ман ёд дорам вақте ёд кунам хела ба ёд дорам ман тайёрам ай сару дила борам дар хона зебо чумо дорам ҷавонӣ рафт ай мо бирафт
تا تو خیره چشمات نبینم چقانی رفت تا یادی نو تا جای ما میه انسانی نو تا جای ما میه ده سالی نو وای کتابی ما میمونه خاطره تا جای ما میه انسانی نو شب بخیر جانی ما شب بخیر جانی ما جانی ما جانی ما یا پرسم اگه بگم وقتی سخن که هم آخرش تا الشیر پرسم امو با آخر مادری خچه فرزندای خچه هم و کلیپ تماشا نکرده مقصد همه همین کادر آیا کلیپ هم ها با فکر کنم یک کلیپ همون کالیانبار این وای همش یک کلیپه یک کلیپ تماشا کرده نه مثال میشه که آدم های دیگر دیگر کادرای گزیدمون نه همش یک یک خلاص ترک خیام وای کارلیوندا استیلی کارلیوندا من با یا بار دیگه هم گفتم نمیدونم در کدام برنامه و فکرم سلیش کم بسیاری بعد خارجه را گوش میکنم همون یوروپا امریکا طرز خوندنش همونجا رنگ هواییش دیگه چی حرف نمیگن کو یا آخری گپای خیلی پس میشه یا که موزیکا میشه چی میشه میکشنش کلیپش هم همون استیلی هوایی که دیگه راستی گپ من نفهمیدم نبوده چه ده کلیپ اولش یا بچه که دختر درنی جنگل بود و یا بچه ها دختر دیگه درنی کالیانبار بودن یا بچه ها دختر دیگه درنی چی کوخنی بودن و آخر ده خودش آمد مادرش ده توفه کرده وابشیم چی بود خوشبختی بود او ترکس مثل هم خیلی بوشاگه همش نرس اگر همش کادروی همی کلیپ بوشن شخصی بوشن نو مثال وای تو دا نو همی کادروی کارلیون بزیب گرفته همی کامera نمیدونم چیم خیلی لرزیدگیه ممکنه هم خیلی استیلی سیان کردگان من در راست دیگه نه و استیل نیست با فکرم و استیل کادر هم می خیلی اپراتور رئیس دیگه پروفسیونال دیگه و اپراتور نگفته برای که ما اگه نمیگم که من پروفسیونال دیدم خوب گنده میفهمم مقصد من میدونم چی و کی اسپیشال نمیلرزونن معلومه مقصد کی وقتی تو افکت کردن نه جای انتخاب کردگشان خیلی وحنه و خیلی فوری دگنادم دری درخت و قطعی خیلی خونده سر پیری خود نهبیش نکرده گرده و درخت نکرد با تایپ درخت ایش نه اونو در پیش موشینه چه یه خیلی کارلیون اینه قش نیست میشه میره و چی خیلی که نمیدونم ممکنی یوروپیسک ستیلی باشه مینوس تکست باهاش تا بگو اگه کارلیون تکست شا راستی گه با میگم که من خیلی ترک اولی گوش میکنم زوچانیش زور مقصد میفورت گوش کردن میفورت گوش کردن کاروچ خیلی معنای تکست هایی چی گفتن نمیتونم مینوس شام برای که ما پروفسیونال خیلی کورون هستم ریچتاتیف میشید یک اون خیلی وایش میکردم ابسوجداتش میکردم ای چه میگن کخچون موزیکایی اونو ما کدوم نشید چی کردی دیگه چی کردی اونو بیس نراو کردم کو بیس نراو اینه که زمانوی میکنن یا چیم خیلی گپورای خیلی نمیفهمیدم مخصوصا لیکن گوش نمیفوره های با оцениваешь там گفته استم کو сама музыка отлично сценарий клипа рости гаман нафаҳмидам چی گفتن نفهمیدم چه خیلی باهم تو باید پلوان باهمونی که باید اینجا اگونجا جوری باشی یا من نفهمیدم میگه نمیگذارن که باید چنین من دیدگی باهمونی خیلی یک تو ده های نه شش برای که непонятно кадро паридагишан якмаш но кадрои зуран но ами кадрои карлиона безеб гирифтаган барам ин фикри май агар бо мегум ки и ягон стили нав боша барои ки ҳар рӯз як чизи нав бомеса ё бахшиш ман нафаҳмидам не ки бо мегум ки мо инҷа клипмейкери худмона дорем ва алишерам шояд дар кор шавад таздиқ мекунад ки ман хубу ганда
кадрои хали ухали нағмакна ка не мефаҳмам клипҳои ленда ку мисол ҳамашда не мисол Дутажда иштирок кардам. се тадора дуташда иштирок кардагӣ се клипим да зур кард ку охир солда то дуташда бидӣ ту мебини ини хеле биги ини хеле гимегида ини хеле кини барои ҳамин ман ҳамун кадрои шахси Карлион маъқул нашид ҳамун чихе дар зимистони истодагӣ кам байни боғ чи ҷангала чи хали кадр чин хали мерава ай чин чихе мебурай кадр ба фикрам ками баъд гирифтагиам ба айно илоҷирам хали мондагиам вақте стабилизатор мезанӣ кадр слишком бад меҷума хали ранги овайкой варақ мелақа карда боз да пример нишонтон метавонам именно метавонам ая акмам боя не ина нигоҳ ка Алишер ина экран бошаку мисол ман мефаҳмам ягон хе кадр ихе буроя дар ранги клипи моҳпариш айдагӣ бидӣ чихе кадр алиш меши у хали алиш шидагӣ нест просто ина хондеста ягод ина рӯ бошаку ина хе кадр нест шидем ин хе буромад рафт кадр ина хайру кати нест аз ман ба гап Алишер мегум овози Алишер пастар омад мисол кадра сёмка даги ка кани хали кадр мисол ҷумидагиай ва стабилизация меган стабилизатор мекунӣ мисол ура мисар метиям программа хаташ мекунад намемонад ҷумонданда ва агар слишкам ҷумондагӣ боша ба вая хеле стандарт мемонад ин хеле мекунӣ ранги акман намедонам ая хопса кам хеле клипкади ранги касетои пешина туй мешаку поёнша ҷирак мешаку хит кади туи пешинаора мемонику поёни касетаи мардак бор нимшадагим ҳоз як бор нигоҳ мекунам баъд мегум ака ин фикри ман бо мегум агар ягон навгонӣ боша ман намедонам барои ки ака азиз вақте рӯй кард рӯз ки ман нимшадагӣ будам ҳозир ҳамаша мебинам хулас ҳамун хе ва хай ҳамун гапом гапо мисол ту как персонажи ки клип мехарӣ агар клип хар мешидам чанд сум пешниҳод кунам чанд сум мехаридиша 2000 сомон ва ҳаваям хотире ки Карлиона барои ки Карлиона клипша доштам ани то что клип маро удивид дига одаме дошт ҳамин клипа чи намехаридем агар клип мисол ранги вай мешуд китайский капитан ҳамин трек шуд китайский капитан 10000 сомон 10000 сомон не нафаҳмиди ака ҳам хали профессионале мисол чихе китайский капитан буду ҳамин текстода ҳамин музикада профессионале клипи капитан мешуд чанд сум мехаридиш ҳамин трекда клипа ранги клипи капитан мекардан агар профессионале да сценарияш дига мешид хеба медидем ва фикр мекардем чихе тасаввур кардӣ намеша гуфтан ҳар хел вайша чи ака моҳпаришам деона фулай клипш зурай музикаш зурай текстша ака оқа баҳо додан намедонам чанд 5 та мегирифтӣ клипа хит мегум 5 та мегирифтӣ меги бозор да 5000 хоб раҳмат калон обши он чи нашуд Карлион азиз гуфтанӣ боши баъд метавонам ҳеҷ мара барои пас кам гавзестам ка бовар ки дига клипо ман орам экспертан чахчах базарит кайстам ва ман гуфтам ки ами экспертай кам гавза гуфтам да ман гуфтам гап нест сари ами Карлион чи гуфтам ми чи просто бурдбори пешравӣ ва чизе ки кадестай ҳамин чиз мардум оз ҳамин чиза талаб кайстай значит вақти хитай ва агар ҳамин чиза дарк карда бошӣ ҳамин чиза серьёзнитар қаб ва мисол клипа вақте мекунам худат иштирок куда вақти монтажаш агар вақт дошта бошӣ шояд хитам яхе чизоеро дабавед кунӣ ки ҳеҷ вақт клип мекард дарди дили репера намедона иҷро кунандара ва ина ранги маори мисол нафаҳмида ту чӣ гуфтесию кадри нодаркора мумкин монда бошад дар ягон ҷош пир карда боша ман медонам ки мардак мефаҳмам хали чизора барои ҳамин иштирок кунад дар монтажош зур мешад хоб раҳмат калон ин буд клип Карлион саломат боша раҳмат ака зинда бош нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.